ہماری باڈی ایک مشین کی طرح ہے۔ جب ہم صبح سے شام تک ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں تو ہماری باڈی میں انسولین لیول ہمیشہ ہائی رہتا ہے۔ باڈی ہمیشہ گروتھ موڈ میں رہتی ہے اور اس دوران سیلز کے اندر ویسٹ مٹیریل، ٹوٹے پھوٹے پروٹینز اور ڈیڈ کمپوننٹس جمع ہوتے رہتے ہیں، اور اس وقت جسم کے ہیلدی سیلز بغاوت کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہی اندر موجود بیکار، کمزور اور ڈیسیزڈ حصوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ان ویسٹ پروٹین کو توڑتے ہیں، انہیں ریسائیکل کرتے ہیں اور ان سے نئی انرجی اور نئے ہیلدی سیلز بناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی یونیورس کے اس پھیلے ہوئے نظام پر غور کیا ہے؟ یہ سورج، یہ چاند، یہ بہتا ہوا دریا اور یہ سانس لیتا ہوا سمندر، یہ سب کے سب ایک انسین ڈسپلین کے غلام ہیں۔ زمین اپنے ایکسس پر ایک خاص رفتار سے گھوم رہی ہے۔ اگر وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی رک جائے یا اپنی رفتار تیز کر دے تو یہ پورا زندگی کا نظام تباہ ہو جائے گا۔ اس قدرتی نظام میں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے۔ انسان کی فطرت ہے چلنا، بھاگنا اور حاصل کرنا، لیکن قدرت ہمیں سکھاتی ہے کہ اصلی طاقت صرف تیزی سے بھاگنے میں نہیں ہے، بلکہ صحیح وقت پر اور صحیح جگہ پر رک جانے میں ہے۔ امیجن کریں کہ دنیا کی سب سے تیز رفتار گاڑی ہو، کار ہو، اور اس کا انجن بھی زبردست ہو، لیکن اگر اس میں بریکس نہ ہوں تو وہ رفتار، وہ اسپیڈ اس کے لیے نعمت نہیں بلکہ موت کا پیغام بن جائے گی۔ اگر سمندر کی لہریں اپنے کنارے کی حد کو پہچان کر وہاں رکنا نہ جانتی تو وہ شہروں کو ڈبو دیتی، سٹیز کو تباہ کر دیتی۔ بالکل اسی طرح انسان ہے۔ ہماری خواہشات، ہمارے ڈیزائرز اس گاڑی کی طرح ہیں جس کا انجن کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہمیں اچھا کھانا چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے، پاور چاہیے۔ اگر اس نفس یعنی اس ایگو پر کوئی بریک نہ لگایا جائے، اگر اسے کبھی روکا نہ جائے تو یہ انسان کو جانور سے بھی بدتر بنا دیتا ہے۔ روزہ اسی بریک کا نام ہے۔ یہ انسان کے اندر لگائی گئی وہ ڈیوائن ٹیکنالوجی ہے جو اسے جانور بننے سے روکتی ہے اور واپس انسان بناتی ہے۔ ہم بچپن سے یہ لفظ سنتے آئے ہیں، روزہ، اور جیسے ہی یہ لفظ ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے تو ہمارا دماغ ایک ہی تصویر بناتا ہے، رمضان میں صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا۔ یہ لفظ روزہ قرآن کا ورڈ نہیں ہے، یہ فارسی زبان کا ہے جو بعد میں انڈیا اور پاکستان کے کلچر نے اپنایا۔ اصل راز قرآن کے چنے ہوئے لفظ میں ہے۔ قرآن نے اس عمل کے لیے لفظ چنا، الصوم۔ عربک ڈکشنری اور وہاں کے اینشینٹ کلچر میں اس لفظ کا کھانے پینے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ عربی زبان میں صوم کا لٹرل میننگ ہوتا ہے رک جانا، تھم جانا یا خاموش ہو جانا۔ اس بات کی سب سے بڑی دلیل اور پروف قرآن میں ملتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے میں۔ جب لوگوں نے ان پر سوال اٹھایا تو انہوں نے فرمایا، انی نذرت للرحمن صوم، میں نے رحمان کے لیے چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے۔ دھیان دیجئے اس ورڈ صوم پر۔ یہاں انہوں نے کھانے پینے سے انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے بولنے سے انکار کیا تھا۔ یعنی صوم کا مطلب تھا اپنی مرضی سے اپنی طاقت پر پورا کنٹرول رکھتے ہوئے رک جانا۔ تو اس لنگوسٹ کی گہرائی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزہ یعنی صوم کا اصلی مقصد صرف پیٹ کو خالی رکھنا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے اپنے پورے وجود پر کنٹرول حاصل کرنا۔ آنکھوں کا روزہ یعنی غلط نہ دیکھیں، زبان کا روزہ یعنی غلط نہ بولیں، بیک بائٹنگ نہ کریں، کانوں کا روزہ یعنی غیبت نہ سنیں اور غلط چیزیں نہ سنیں۔ یہ ایک ٹوٹل لاک ڈاؤن ہے جو انسان کو اندر سے ریپیئر کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ روزہ صرف امت محمدیہ پر فرض ہوا تو یہ اسلامک ہسٹری سے ناواقفی ہے، ان اویئرنیس ہے۔ جب اللہ نے سورہ بقرہ آیت 183 میں روزے کا حکم نازل کیا تو ساتھ ہی ایک ریفرنس بھی دیا، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اس ایک لائن نے روزے کو انسانیت کی کامن لیگیسی بنا دیا۔ اسلامک اور ریلیجیس ہسٹری پر ریسرچ کرنے والے جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی نبی یا رسول ایسا نہیں گزرا جس کی شریعت میں صوم یعنی روزہ شامل نہ ہو۔ یہ سیلف کنٹرول کا پروگرام ہر دور میں لانچ کیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لیتے ہیں۔ جب اللہ نے انہیں طور سینا پر بلایا تاکہ انہیں تورات عطا کی جائے، شرط تھی پورے 30 دن کی پیوریفیکیشن۔ بعد میں اس میں 10 دن اور ایڈ کر دیے گئے تو یہ 40 دن کے روزے ہوئے۔
قرآن اور بائبل دونوں گواہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن بھوکے اور پیاسے رہ کر گزارے۔ کیوں؟ تاکہ ان کا جسم کمزور ہو اور ان کی روح اتنی طاقتور ہو جائے کہ وہ اللہ کا کلام برداشت کر سکے۔ اور اسی یاد میں آج بھی یہودی سال کا سب سے مقدس دن مناتے ہیں، جسے یوم کیپر یعنی توبہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن وہ 25 گھنٹے کا سخت ڈرائی فاسٹ رکھتے ہیں، جس میں پانی کی ایک بوند بھی حلق سے نیچے نہیں اتاری جاتی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، بائبل کی نیو ٹیسٹمنٹ میں میتھیو چیپٹر 4 میں لکھا ہے کہ جب جیسس کو نبوت ملنے والی تھی تو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام انہیں صحرا میں لے گئے۔ وہاں انہوں نے 40 دن اور 40 راتوں کا روزہ رکھا تاکہ وہ شیطان کے بہکاووں اور ٹیمپٹیشن کو ہرا سکیں۔ امیجن کیجئے ایک پیغمبر جسے اللہ نے روحانی طاقت دی ہے، وہ بھی شیطان سے لڑنے کے لیے بھوک کو ہتھیار بنا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بھوک میں کوئی ایسی اسپرچول طاقت ہے جو شیطان کی گردن توڑ دیتی ہے۔ کرسچنز آج بھی اس کی یاد میں لینٹ کے 40 دن مناتے ہیں۔ سب سے خوبصورت بیلنس دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، یعنی ایک دن نہیں رکھتے، آلٹرنیٹ ڈے فاسٹنگ کرتے۔ یہ انتہا تھی ڈسپلین کی، یعنی سال کے 12 مہینوں میں 6 مہینے ان کے روزے کے ہوتے تھے۔ تو اس پورے ہسٹوریکل انالیسس سے ایک بات کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ہر زمانے میں ہر قوم پر بھوک اس لیے مسلط کی کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ انسان کا دماغ اور انسان کی روح تبھی ایکٹیویٹ ہوتی ہے جب پیٹ خالی ہوتا ہے۔ تو روزہ انسان کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنے کا ڈیوائن طریقہ ہے۔ اب چلیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، یعنی 1400 سال پیچھے چلتے ہیں۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تک رہے اور اس دور میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان 13 سالوں میں رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ مسلمان اس وقت پرانی شریعتوں کی طرح صرف عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے میں 3 دن کے نفلی روزے رکھتے تھے۔ پھر جب مائیگریشن ہوا، یعنی مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، تو مسلمانوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ میں نئی زندگی شروع کی، اور تقریباً 18 مہینے گزر چکے تھے مدینہ آئے ہوئے۔ تاریخ کا کیلنڈر 2 ہجری پر کھڑا تھا، یعنی یہ ہجرت کا دوسرا سال تھا، اور یہ 2 ہجری اسلام کی پوری تاریخ کا سب سے ٹرننگ پوائنٹ سال ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس ایک سال میں 3 ایسی چیزیں ہوئی جنہوں نے مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ سب سے پہلے تحویل قبلہ ہوا، یعنی نماز کا رخ بیت المقدس یعنی جیروسلم سے ہٹا کر خانہ کعبہ یعنی مکہ کی طرف کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی نماز کی ڈائریکشن بدل دی گئی۔ دوسرا، اسی سال مسلمانوں کی پہلی جنگ یعنی جنگ بدر لڑی گئی اور مسلمانوں کی طاقت سامنے آئی۔ اور تیسرا اور آخری، اچانک شعبان کے مہینے میں آسمان سے حکم آیا، کتب علیکم الصیام، اب تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب یہاں تھوڑا رک کر ذرا سوچئے، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اللہ نے تلوار کی جنگ یعنی بدر اور بھوک کی جنگ یعنی روزے ایک ہی سال میں فرض کیے؟ اسکالرز اور ہسٹورین کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی قدرت کی ایک بہت گہری حکمت تھی۔ بدر باہر کے دشمن سے لڑائی تھی اور روزہ اپنے اندر کے دشمن یعنی اپنے نفس سے لڑائی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہتا تھا کہ جب تک مسلمان اپنے نفس، اپنی بھوک، اپنی پیاس پر قابو پانا نہیں سیکھ لیتا، وہ میدان جنگ میں بہادر اور ڈسپلین نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو شخص پانی کے بھرے ہوئے گلاس کو سامنے دیکھ کر پیاسا ہونے کے باوجود اپنے رب کے حکم پر رک نہیں سکتا، وہ دشمن کی تلوار کے آگے کیا کھڑا ہوگا؟ تو اس حکم کے آنے کے بعد شروع میں نیم بہت سخت تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ شروعاتی دنوں میں افطار کے بعد اگر کوئی غلطی سے سو جاتا تو اگلے دن تک کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا حرام ہو جاتا تھا۔ یہ ٹریننگ انتہائی مشکل تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آسانی پیدا کی اور سورہ بقرہ کی آیت 187 نازل ہوئی، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، اور تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ اور اس طرح 2 ہجری سے لے کر قیامت تک یہ مہینہ رمضان انسان کی ڈسپلنری ٹریننگ کا سینٹر بن گیا۔
अब चलिए जज्बात से निकलकर फैक्ट्स की दुनिया में कदम रखते हैं। आज का एक मॉडर्न इंसान जो हर चीज में लॉजिक ढूंढता है, वो ये सवाल कर सकता है कि ठीक है, रूहानी तौर पर तो समझ आ गया, लेकिन जिस्म का क्या, यानी बॉडी का क्या? क्या 15-16 घंटे भूखे रहने से मेरा जिस्म कमजोर नहीं हो जाएगा? और अल्लाह को मेरी भूख की जरूरत भी क्या है? क्योंकि अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है कि वो अस्समद है, वो बेनियाज है, और उसे हमारे भूखा रहने से कोई फायदा भी नहीं है। तो फिर ये भूख हम पर क्यों फर्ज कर दी गई? जवाब सिंपल है, अल्लाह ने ये हुक्म अपने लिए नहीं बल्कि हमारे फायदे के लिए दिया, हमारे जिस्म की सर्वाइवल के लिए दिया। कैसे? चलिए समझते हैं। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है। जब हम सुबह से शाम तक हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल हमेशा हाई रहता है। बॉडी हमेशा ग्रोथ मोड में रहती है और इस दौरान सेल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल, टूटे फूटे प्रोटीन्स और डेड कंपोनेंट्स जमा होते रहते हैं। लेकिन क्योंकि हम हर वक्त खाना ठूंसते रहते हैं तो बॉडी को कभी सफाई का वक्त ही नहीं मिलता। और इस राज से पर्दा उठा साल 2016 में, जब मेडिकल साइंस की दुनिया में एक धमाका हुआ। जापान के एक सेल बायोलॉजिस्ट डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी को दुनिया का सबसे बड़ा इनाम यानी नोबेल प्राइज दिया गया। उनकी डिस्कवरी का टॉपिक था ऑटोफजी। ये ग्रीक जबान के 2 लफ्जों का कॉम्बिनेशन है। ऑटो मतलब खुद, फजी मतलब खाना, यानी अपने आप को खाना। सुनने में ये बड़ा अजीब और डरावना लगता है, लेकिन साइंस की दुनिया में ये लाइफ सेविंग प्रोसेस है। डॉक्टर ओहोसुमी ने दुनिया को बताया कि जब इंसान 12 घंटे से ज्यादा भूखा रहता है और जब उसके खून में ग्लूकोज खत्म हो जाता है, तब बॉडी एक इमरजेंसी मोड में शिफ्ट होती है और इस वक्त जिस्म के हेल्दी सेल्स बगावत करते हैं। वो अपने ही अंदर मौजूद बेकार, कमजोर और डिसीज्ड हिस्सों को ढूंढ ढूंढ कर खाना शुरू कर देते हैं। वो इन वेस्ट प्रोटीन को तोड़ते हैं, उन्हें रिसाइकिल करते हैं और उनसे नई एनर्जी और नए हेल्दी सेल्स बनाते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, भूख के उस आखिरी घंटे में जब आपको लगता है कि आप कमजोर हो रहे हैं, दरअसल उस वक्त आपकी बॉडी एक सुपर रिसाइकलिंग प्लांट बन चुकी होती है। आपकी बॉडी अपने अंदर से गंदगी, वायरसेस और पुराने प्रोटीन्स को निकालकर बाहर फेंक रही होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि साइंस कहती है कि ऑटोफजी का प्रोसेस शुरू होने के लिए बॉडी को कम से कम 12 घंटे की भूख चाहिए और ये अपने उरूज पर यानी पीक पर 16 घंटे तक पहुंचता है। और दुनिया के अक्सर हिस्सों में सहरी से इफ्तार का वक्त कितना होता है? जी हाँ, तकरीबन 12 से 16 घंटे। अगर अल्लाह रोजा 6 घंटे का रखता तो ऑटोफजी का प्रोसेस एक्टिवेट ही नहीं होता, और अगर अल्लाह रोजा 48 घंटे का रखता तो मसल्स लॉस शुरू हो जाता, यानी बॉडी को नुकसान होना शुरू हो जाता। लेकिन ये 12 से 16 घंटे की विंडो, ये टाइम फ्रेम इंसानी दिमाग का बनाया हुआ नहीं हो सकता। ये उस चीफ इंजीनियर का डिजाइन है जिसने इस इंसानी मशीन को बनाया है। ये कुरान की सूरह बकरा आयत 184 की साइंटिफिक वेरिफिकेशन है। व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, और तुम्हारा रोजा रखना तुम्हारे ही हक में बेहतर है अगर तुम जानते होते। ऑब्वियसली उस वक्त उनके समझ में नहीं आता इतनी साइंस। तो अब हम ऑटोफजी से एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब हम उस बीमारी की तरफ चलते हैं जिसका नाम सुनते ही इंसान के पैरों तले जमीन निकल जाती है, और वो है कैंसर। आज की मेडिकल साइंस कैंसर पर अरबों डॉलर्स यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुकी है, लेकिन कुदरत ने इसका तोड़ भूख में रखा है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया के मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर वॉल्टर लोंगो ने सालों की रिसर्च के बाद एक स्टेटमेंट दिया जिसने फार्मा इंडस्ट्री में खलबली मचा दी। Basically, the fasting refeeding is activating this innate ability of the body to repair itself. And so then this could be very, very important for patients that receive the chemotherapy. So for example, उन्होंने कहा कैंसर सेल्स को भूख बर्दाश्त नहीं होती। कैंसर सेल्स कैन नॉट सर्वाइव स्टारवेशन। इस लॉजिक को समझने के लिए आपको पहले अपने दुश्मन कैंसर को समझना होगा। कैंसर सेल्स हमारे ही जिस्म के बागी सेल्स होते हैं। ये पागलपन की हद तक मल्टीप्लाई होते हैं। इन्हें जिंदा रहने के लिए ह्यूज अमाउंट में यानी नॉर्मल सेल्स से 20 गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और इनका पसंदीदा खाना है ग्लूकोज, शुगर, चीनी।
जब एक इंसान सुबह से शाम तक खाता रहता है तो उसके खून में ग्लूकोज का सुनामी आता रहता है और ये कैंसर सेल्स खूब फलते फूलते हैं। लेकिन जैसे ही रमजान का रोजा शुरू होता है 12 से 15 घंटे की सप्लाई लाइन काट दी जाती है, खून में ग्लूकोज खत्म हो जाता है, इंसुलिन नीचे गिर जाता है और यहाँ जिस्म के नॉर्मल सेल्स कुदरत का दिया हुआ हाइब्रिड इंजन ऑन कर लेते हैं। वो ग्लूकोज ना मिलने पर चर्बी से बने, फैट से बने कीटोन्स पर जिंदा रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स के पास ये एडेप्टेबिलिटी नहीं होती, वो फैट के कीटोन्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनका ग्लूकोज का पाइप कट चुका होता है जिसके नतीजे में वो भूख से तड़पने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं और मरना शुरू हो जाते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस प्रोसेस को डिफरेंशियल स्ट्रेस रेसिस्टेंस कहा जाता है। यानी रोजा कैंसर सेल्स के लिए एक कीमोथेरेपी है लेकिन बगैर किसी साइड इफेक्ट के। इस पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आती है। उन्होंने कहा था, हर चीज की एक ज़कात है यानी प्योरिफिकेशन है और जिस्म की ज़कात रोजा है। आज साइंस चीख चीख कर कह रही है कि वाकई भूख जिस्म की वो ज़कात है जो बीमारियों की गंदगी को निकालकर बाहर करती है। कैंसर के अलावा रोजा बुढ़ापे को रोकने का सबसे बड़ा राज है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी सारी एनर्जी डाइजेशन में लगा देती है, यानी खाना हजम करने में लगा देती है और रिपेयरिंग का काम रुक जाता है। लेकिन रोजे की हालत में जब पेट खाली होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक मैजिक हार्मोन रिलीज होता है, HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की स्टडी बताती है कि सिर्फ 24 घंटे की फास्टिंग के दौरान मर्दों में HGH का लेवल 2000% और औरतों में 1300% तक बढ़ जाता है। ये वही हार्मोन है जो बचपन में हमें बड़ा करता है, जो मसल्स बनाता है, जो झुर्रियां यानी रिंकल्स खत्म करता है और ऑर्गन्स को नया बनाता है। दुनिया के लोग करोड़ों रुपए खर्च करके बोटॉक्स और एंटी एजिंग क्रीम लगाते हैं ताकि जवान दिख सके, जबकि अल्लाह ताला ने जवानी और शिफा का राज मुफ्त में रमजान की भूख में छुपा रखा है। तो जिस्म के बाद अब आते हैं ह्यूमन बॉडी के CPU पर यानी दिमाग पर। सदियों से गलतफहमी चली आ रही है कि दिमाग चलाने के लिए पेट भरा होना जरूरी है, लेकिन 21st सेंचुरी की न्यूरोसाइंस ने इस पुराने ख्याल की धज्जियां उड़ा दी हैं। क्या आपने कभी ये महसूस नहीं किया कि भरपेट खाना खाने के बाद यानी हैवी मील लेने के बाद इंसान पर सुस्ती यानी लेजीनेस छा जाती है, आंखें बंद होने लगती हैं और बस लेटने का मन करता है, दिमाग काम करना बंद सा कर देता है। साइंस इसे पोस्टप्रेंडियल सोमनोलेंस या फूड कोमा कहती है, क्योंकि खून का सारा बहाव दिमाग से हटकर स्टमक की तरफ चला जाता है, मैदे की तरफ चला जाता है। तो फिर सवाल है कि दिमाग तेज कब चलता है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मार्क मैथसन ने साबित किया कि जब इंसान फास्टिंग स्टेट में होता है तो दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उस वक्त दिमाग में एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है BDNF, ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। साइंटिस्ट इस BDNF प्रोटीन को मिरेकल ग्रो फॉर द ब्रेन कहते हैं, यानी दिमाग की खाद बताते हैं। ये वो केमिकल है जो न्यूरोजेनेसिस करता है, यानी नए ब्रेन सेल्स पैदा करता है। ये डिप्रेशन और एंजाइटी को खत्म करता है। ये अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जैसी भूलने की बीमारियों से बचाता है। अब जरा इस्लाम की हिस्ट्री को न्यूरोसाइंस के इस लेंस से देखिए कि कुरान का नुज़ूल यानी रेवलेशन किस महीने में हुआ। रमजान में। हमारे बड़े बड़े स्कॉलर साइंटिस्ट जैसे इब्ने सिना, अल राजी और हाफिज कुरान अपने सबसे मुश्किल काम खाली पेट क्यों करते थे? क्योंकि हमारा बनाने वाला जानता था कि जब पेट की आग बुझी होती है तभी दिमाग का चिराग रोशन होता है। रोजा इंसान को सुपर फोकस और मेंटल क्लियरिटी देने का डिवाइन प्रोसेस है। अब बात करते हैं सबसे अहम पहलू की, यानी साइकोलॉजी की। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं इसे एज ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं और इसे साइंटिस्ट द एज ऑफ डोपामिन भी कहते हैं। हमारा दिमाग इंस्टेंट प्लेजर का गुलाम बन चुका है, थोड़ी देर के मजे का गुलाम बन चुका है। मोबाइल की नोटिफिकेशन की साउंड हो, टेस्टी फूड हो या ऑनलाइन शॉपिंग, हर चीज हमारे दिमाग में थोड़ी देर के लिए खुशी का केमिकल यानी डोपामिन रिलीज करती है, जिसके नतीजे में हमारे डिजायर, हमारा ईगो, हमारा नफ्स एक बेलगाम घोड़े की तरह हो गया है। हम चाहकर भी अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पाते, अपने एडिक्शंस को नहीं छोड़ पाते। यहाँ रोजा एक डिवाइन इंटरवेंशन बनकर आता है। रोजा हकीकत में दुनिया का सबसे पावरफुल 30 डे डोपामिन डिटॉक्स है।
इमेजिन कीजिए जब एक रोजेदार के सामने ठंडा पानी रखा है और उसे बहुत तेज की प्यास लगी है और कोई देखने वाला नहीं है, फिर भी वो हाथ पीछे खींच लेता है, तो ये कोई मामूली वाकया नहीं है। ये उसके दिमाग की रीवायरिंग हो रही है। वो अपने नफ्स को, अपने ईगो को, अपने डिजायर को मैसेज देता है कि तुम मेरे खुदा नहीं हो, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने रब का गुलाम हूं। जब तक वो इजाजत नहीं देगा मैं हलाल चीजों को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट रॉय बाउमाइस्टर, जो एक फेमस बुक विल पावर के ऑथर हैं, वो कहते हैं कि विल पावर एक मसल की तरह होती है, इसे जितना ट्रेन करोगे ये उतनी ताकतवर होगी। तो रोजा आपकी विल पावर की एक्सरसाइज है। अगर आप पानी, जो जिंदगी की बुनियाद है, उससे रुक सकते हैं तो यकीन मानिए आप झूठ से, गीबत से, बैक बाइटिंग से, हराम कमाई से और गंदे ख्यालों से भी रुक सकते हैं। रोजा इंसान को जानवर की सतह से उठाकर फरिश्तों की सिफत देता है, फरिश्तों की सी क्वालिटी देता है, यानी खाने पीने से बेनियाज हो जाना। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के बाकी मज़ाहिब में, बाकी रिलीजन में विरत या उपवास अक्सर इंडिविजुअल होते हैं, यानी एक निजी फैसला होता है। इंसान अकेला पहाड़ पर जाता है या अकेला खाना छोड़ता है, लेकिन इस्लाम ने रोज़ा इंडिविजुअल नहीं बल्कि कलेक्टिव रखा है, इज्तिमाई रखा है। क्यों? क्योंकि अगर आप अकेले भूखे रहें तो वो डाइटिंग है, लेकिन जब पूरी सोसाइटी एक वक्त पर एक साथ भूखी रहती है तो वहाँ सोशल रेवोल्यूशन जन्म लेता है। दुनिया में इक्वेलिटी के नारे लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाना नामुमकिन है, सिवाय रमदान के। जब एक मुल्क का बादशाह और उसके महल के बाहर झाड़ू लगाने वाला मजदूर दोनों एक ही वक्त पर भूखे होते हैं तो कुदरत उन्हें एक ही लाइन में खड़ा कर देती है। जब एक बिलियनर जो दुनिया की हर नेमत खरीद सकता है दोपहर की धूप में पानी की एक बूंद के लिए तरसता है, उसे एहसास होता है कि मैं खुदा नहीं हूँ, मेरी दौलत मुझे इस प्यास से नहीं बचा सकती। और वो मजदूर जो रोज इस भूख को बर्दाश्त करता है मुझसे कितना ज्यादा सब्र वाला है। तो इस फिनोमेनन को सोशियोलॉजी में कलेक्टिव एफिवेसेंस कहते हैं। ये शेयर्ड सफरिंग दिलों के फासले मिटा देती है। यही वजह है कि हदीस में आता है कि रमदान के महीने में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज चलती हुई हवा से भी ज्यादा सखी हो जाते थे। रोजे का असली मकसद सिर्फ पेट की आग को महसूस करना नहीं है, बल्कि उस आग की तपिश से अपने अंदर की कंजूसी को जला देना है, ताकि इफ्तार के वक्त आपका हाथ अपने मुंह में निवाला डालने से पहले किसी गरीब की प्लेट में खाना डालने के लिए उठे। ये सिर्फ भूख नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा लेसन है। तो दोस्तों, इस्लामी तारीख हमें बताती है कि रोजे का ये सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक चलता आ रहा है। ये इंसानियत की लेगेसी है। हमने मेडिकल साइंस देखी कि ऑटोफजी, कैंसर प्रिवेंशन और एंटी एजिंग ने साबित किया कि भूखा रहने में ही शिफा है, हीलिंग है। हमने न्यूरो साइंस देखी कि खाली पेट दिमाग तेज चलता है, नए न्यूरॉन्स बनाता है। और हमने साइकोलॉजी देखी कि रोजा हमारे नफ्स, हमारे ईगो को कुचलकर हमें बेहतर इंसान बनाता है। लेकिन अब आखिरी और सबसे कड़वा और सच्चा सवाल, क्या हम रोजा इसलिए रखते हैं क्योंकि साइंस ने इसे प्रूव किया है? अगर कल को साइंस अपनी थ्योरी बदल दे और कहे कि रोजा हेल्थ के लिए बुरा है, नाउज बिल्ला, तो क्या हम रोजा रखना छोड़ देंगे? हरगिज नहीं। ये साइंस, ये ऑटोफजी, ये न्यूरॉन्स, ये सब तो बस रास्ते के पत्थर हैं, मंजिल नहीं। हम रोजा साइंस के लिए नहीं, इताअत के लिए रखते हैं, अल्लाह के हुक्म के लिए रखते हैं, खुद को सरेंडर करने के लिए रखते हैं। हम भूखे इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे खालिक कायनात, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स का हुक्म है, ऑर्डर है। अल्लाह ने कुरान में ये नहीं कहा कि रोजा रखो ताकि कैंसर से बचो। अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। और तकवा क्या है? तकवा उस एहसास का नाम है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। साइंस की ये डिस्कवरीज तो बस हमारे यकीन और हमारे ईमान को ताज़ा करने के लिए है। ये बस हमें ये बताने आई है कि अल्लाह का कोई भी हुक्म, चाहे वो 1400 साल पुराना हो, कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता। वो हर जमाने की साइंस से आगे था, है और रहेगा। रमदान का महीना हकीकत में हमारी बॉडी, माइंड और हमारी रूह के लिए एनुअल फैक्ट्री रीसेट है। ये एक मौका है अपने जिस्म को बीमारियों से पाक करने का, अपने दिमाग को फोकस सिखाने का और अपनी रूह को अल्लाह के करीब करने का। तो अगली बार जब रमदान में आपको भूख की शिद्दत महसूस हो, जब दोपहर की गर्मी में हलक सूखने लगे और पानी की तड़प तड़पाए, तो चिड़चिड़ापन महसूस ना करें बल्कि मुस्कुराएं, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर करोड़ों नन्हे डॉक्टर सेल्स आपके जिस्म को कैंसर जैसी बीमारियों से बचा रहे हैं।
آپ کا دماغ نئے راستے بنا رہا ہے، آپ کا نفس، آپ کا ایگو گھٹنے ٹیک رہا ہے اور آسمان پر فرشتے آپ کا نام لکھ رہے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے کھانا چھوڑ دیا صرف اپنے رب کے خاطر۔ تو روزہ تکلیف نہیں، انسانیت کا الٹیمیٹ اپ گریڈ ہے۔ اللہ ہم سب کو روزے کی ظاہری اور باطنی حقیقت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔